Hello everyone, welcome to Solo Survivor. This is the very first question paper from the test series which I'm going to start from today onwards. If I get proper response from you, then I will be pursuing this effort. This is for Assam Public Service Commission's Combined Competitive Preliminary 2026 examination for the paper General Studies Paper 1. All 100 questions are here in this question paper, and the time is 2 hours and maximum marks will be 200. One correct answer carries 2 marks, and is wrong answer deducts 0.25 marks. So you have to be careful. And all the perspectives are focused for making up this question pattern. Since 2023, APSC has shifted its pattern towards UPSC, and that's why the toughness is increased nowadays. And also other perspectives like 30 to 35 questions should be Assam specific, and that's why all that perspective is also included. And the current affairs, which is very important nowadays, and last 12 to 15 month current affairs are included in this question paper, and I highly recommend this question paper. If you are a serious candidate, then I hope you will understand it once you follow this question. And before starting, you just take the pen and paper and kindly write down on the paper in how many questions you did correct and in how many questions you made mistakes, so that you can count the marks afterwards. And kindly let me know the marks you have secured in the comment section. And you need the PDF of this same question paper. Then there will be a little bit means amount you have to pay for this, and I will be given a contact number if you need. Okay, without further delay, let me start the question. Question number 1. Consider the following statements regarding the basic structure of the Constitution of India. Three statements are here. যিটো বেসিক স্ট্রাকচার আছে ভাৰতীয় কনস্টিটিউশনৰ তাৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰিব দিছে. The doctrine was first propounded by the Supreme Court in the Kesavananda Bharti versus State of Kerala case. এইটো হয়নে? যিটো কনস্টিটিউশনৰ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো বেসিক স্ট্রাকচাৰ আছে এইটো ডক্ট্ৰাইনটো কেতিয়া লোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা, এইটো কেশৱানন্দ ভাৰতী আৰু কিবা ভাৰ্চেছ কেৰালা ষ্টেটৰ যিটো কেছ আছিলে তাৰ পৰা এইটো হয়নে নহয়, এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হয়. কাৰেক্ট এনচাৰ হয় মানে এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট. আৰু এইটো ছেকেণ্ডটো, দ্য পাৱাৰ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু আমেণ্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368 ইনক্লুডছ দ্য পাৱাৰ টু অল্টাৰ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ. যিটো আৰ্টিকল 368 মানে সংবিধান সংশোধনৰ কাৰণে হেৰি আছে, এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টক পাৱাৰ দিয়া আছে নেকি সংবিধানৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে বা আমেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে. বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে. চ' দিছ ইজ ইনকাৰেক্ট. Judicial review and the secular character of the constitution are regarded as parts of the basic structure. এইটো হয়নে নহয়? এইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ আৰু যিটো সেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আছে এইটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ যিটো কনচেপ্ট আছে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰি বনোৱা হৈছে ন, হয়নে নহয়? হয়. চ' 1 and 3 are correct. So option C,
1 and 3 only. Okay, so this is correct, and explanation is given a little bit. You can just read it. Now starts question number 2. With response to the sixth seal of the Constitution of India, which of the following statements is correct? So six seal আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ তাত কি আছে তাৰ ওপৰত দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে কেইটা চাৰিটা এইকেইটা পঢ়ি কিনে আপোনালোকে কাৰেক্ট এনচাৰটো কৰক A. It applies to the administration of tribal areas in states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Manipur. ইয়াতে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট নে নহয় ইয়াতে যিটো ছিক্স চিডুল আছে সেইটো আসাম মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা আসাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰামৰ কাৰণেহে to Manipur নহয়, so it is incorrect. And the governor is empowered to organize and reorganize their autonomous districts without the consent of the president. আমাৰ যিটো ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ যিটো অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বনোৱাৰ যিটো হেৰি আছে সেইটো পাৰে নে নোৱাৰে বুলি কিনে সেইটো পাৰে consent lobo nalage, so this is the correct answer. So B will be the correct answer. Aru hito ba paiso jete aru baki sabo nalage. So B is correct answer here. Okay. Question number 3. The Treaty of Yandabu 1826 resulted in which of the following outcomes? Jitu 1826 or চুক্তি হৈছিলে ইয়াণ্ডাবু চুক্তি সেইটো কি মানে ঘটনাৰ পিছত হৈছিলে বা কাৰণে হৈছিলে one of the cession of Assam, Arakan, and Tenasserim to the British. আৰু two এইটো বস্তুখিনি মই ইমান ভালকে মানে হেৰি নাজানো কিন্তু অনুমান নাপাওঁ recognition of Manipur as an independent state. Manipurok independent state বুলি হেৰি কৰি কিনে যেনিবা যেটো অসমটোক মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে কি ক'ব স্বাধীনতা দিছিলে আৰু এটা আছিলে এপইণ্টমেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্ট এট দ্য কোৰ্ট অফ আভা আভাটো হয় যিবিলাক বাৰ্মিছ আছিলে বাৰ্মিছৰ যিটো কিংডম তাকে আভা বুলি কয় বাৰ্মিছবিলাকক আভা বুলি কয় এপইণ্টমেণ্ট অফ আ ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্ট এট দ্য কোৰ্ট অফ আভা মানে বাৰ্মিছবিলাকৰ যিটো কোৰ্ট আছিলে তাতে ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্টক মানে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে তাৰপিছতে ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু হৈছিলে মানে এইখিনি গোটেইখিনিয়ে কাৰেক্ট হয়নে নহয় এতিয়া ডি দিছে অল থ্ৰী আৰ কাৰেক্ট চ' ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মই ইমান ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে নিজে চাব আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব কাৰণ ময়ো ইমান ভাল এটা টিচাৰ নহওঁ জাষ্ট মনত ৰাখিব লাগে যে কুৱেশ্যনবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট Consider the following pairs of traditional satras and their locations in Assam. যিবিলাক সত্ৰ আছে আৰু সকল সত্ৰবিলাকৰ স্থান ক'ত আছে সেইটো মিলাব দিছে কনচিডাৰ কৰিব দিছে মিলাব নহয় কনচিডাৰ কৰিব দিছে আউনীআটী সত্ৰ মাজুলীত আছেনে নাই আছে বৰপেটা সত্ৰ বৰপেটাত আছেনে নাই আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ যোৰহাটত এইটো দক্ষিণপাটটো মাজুলীতে আছে চ' তিনিটা কাৰেক্ট চ' তিনিটা হেৰি ভুল হৈছে 3 নম্বৰটো ভুল চ' মাত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ আৰু আউনীআটী সত্ৰ আছে মাজুলীত বৰপেটা সত্ৰ আছে বৰপেটাতো থাকিবই এই দুটা কাৰেক্ট গতিকে দক্ষিণপাট সত্ৰটো যোৰহাটত নাই দক্ষিণপাট সত্ৰটো মাজুলীতহে আছে চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াতে দিয়া আছে দক্ষিণপাট সত্ৰ ইজ লোকেটেড ইন মাজুলী নট ইন যোৰহাট Question 5. With reference to the pike system of the Ahom Kingdom, consider the following. Ahomor jitu pike system ase etu ki bostu yate sabo dise tar bisot question answer korbo statement 1 ase it was a compulsory system of labor and military service for all male subjects
Two আছে a unit of for pikes letter 3 was known as code এটোতো হয় 2 নাম্বাৰটো হয় 1 নাম্বাৰটো হয় না নহয় ভালকে চাব লাগিব the Samoa pikes were higher status individuals who were often exempted from manual labor Samoa যেটো পাইক আছিলে এটো ইউনিট বিলাকৰ মানুহবিলাক মানে অলপ হায়াৰ মানে কোৱালিটিৰ মানে হায়াৰ ষ্টেটাছ এটা আছিলে হয়তো আৰু সিহঁতে লেবাৰ কামৰ মানে পৰিশ্ৰমৰ পৰা মানে ৰেহাই পাইছিলে so 2 and 3 are correct but 1 টা হয় না নহয় it was a compulsory system of labor and military service for all male subjects গোটেই পুৰুষৰ কাৰণে এইটো যেটো পাইক সিস্টেম আছিলে নেকি ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে এটোতো হ'ব নোৱাৰে কিছুমানৰ কাৰণে নাছিলে so 3 and 2 সাময় বিলাকৰে নাছিলে গতিকে so 2 and 3 will be the correct answer I guess 1 to হ'ব নালাগে 2 and 3 correct হলে এতে টি হলে 1 2 3 oh sorry তো ভুল হৈছে all 3 are correct সব পুৰুষৰ কাৰণে পাইক সিস্টেমটো এপ্লাই কৰা হৈছিল it was compulsory system of labor and military service oh labor নকৰিলে military service তো কৰে সাময় বিলাকো গতিকে এইটো correct answer okay so আপোনালোকে বহিত লিখি যাওক এনেকে কেটা কাৰেক্ট কৰিলে কেটা ৰং কৰিলে মই আনসাৰটো পটকে মানে ফিজিবল নকৰো লাহেকে কৰিম আগত কোৱেশ্চন বেংক এটা আপোনালোকে যাতে ছুটিয়াই চাই এটো 6 number question which of the following articles of the Constitution of India provides for the special provision with respect to the state of Assam যেটো সংবিধানত কত অসমৰ কাৰণে স্পেশাল প্ৰভিজন দিয়া আছে সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলত অসমৰ কাৰণে 370 something হ'ব এটা কি 371 কোনটো হ'ব 71A 71 2 372 to এটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কাৰণে আছিল 371 এটো অসমৰ কাৰণে হয় 371B yes B is the correct answer আৰু এতে কিবা কিবা এক্সপ্লেইন কৰা আছে আৰু এতে 371A to নাগালেণ্ডৰ কাৰণে question number 7 regarding the Assam Association formed in 1903 consider the following statements Assam Association যেটো 1903 স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ ৰিগাৰ্ডিং question দিছে it was the first political organization in Assam to spearhead the nationalist movement আৰু যেটো জাতীয় আন্দোলন উঠিবৰ কাৰণে এটো প্ৰথম পলিটিক্যাল আৰম্ভণিৰ গুৰি ধৰোতা আছিল মানে ঠিক গুৰি ধৰোতা মানে আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু ন আসাম মানে মুভমেন্টটো এটো অৰ্গানাইজেচন হয় নে নহয় হ'ব লাগে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা was its first president secretary হ'ব লাগে হয় it was merged with the Assam Provincial Congress Committee in 1921 Assam Provincial Congress মাৰ্চ হৈছিল 1921 to হয় নে হ'ব লাগে all 3 are correct I guess so option C all 3 correct statement correct to বিচাৰিছে how many of the above statements are correct so C is the correct answer all these are correct the explanation all of আছে আৰু question number 8 which among the following Ahom kings is credited with the construction of the Tolatal Khor at Rangpur এতে শিৱসাগৰ যেটো ৰংপুৰ আছে তাতে তলাতল ঘৰটো কোনে কনষ্ট্ৰাকশন কৰিছে বুলি আছে ৰুদ্ৰ সিংহ প্ৰমত্ত সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ লক্ষ্মী সিংহ obviously ৰাজেশ্বৰ সিংহ হ'ব yes ৰাজেশ্বৰ সিংহ এতে দিয়া আছে এক্সপ্লেনেশ্যনত ৰাজেশ্বৰ ৰুদ্ৰ সিংহ মানে ব্ৰিক আৰু মৰ্টাৰ যেটো ইটা আৰু কিবা মৰ্টাৰ মানে আলকাতৰা হ'ব মানে হেতৰে মানে যেটো ৰংপুৰটো গঠন কৰিছিল ৰংপুৰৰ তলাতল ঘৰটো গঠন কৰিছিল তাৰ পিছত the 7-story তলাতল ঘৰ underground floors with 3 were underground floors তাৰ পিছত ৰাজেশ্বৰ সিংহই যেটো হাত তলা কৰি বনাইছিল হেতু যেটো গঠন কৰা আছিল হেতু হাত তলা কৰিছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহই যেটো 7-story তলাতল ঘৰ এটো বনাইছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহই তো মাটিৰ তলত আছিল তিনিটা ফ্লোৰ আছিল আৰু ওপৰত কেটা চাৰিটা ফ্লোৰ আছিল এটো তলাতল ঘৰ সো লাষ্টত যেটো কনস্ট্ৰাকশন কৰিছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহই কিন্তু
ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে ৰুদ্ৰ সিংহই। So question number 9, consider the following statements regarding the judicial review in India. যিটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ ছিষ্টেম আছে তাৰ ওপৰতে এইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতীয় যিটো সাংবিধানিক statements. Statement 1, it is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders. এইটো জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমৰ পাৱাৰ বুলি কৈছে এইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউটা টু এক্সামিন দ্য কনষ্টিটিউচনেলিটি অফ লেজিসলেটিভ এনাক্টমেণ্টছ লেজিসলেটিভ যিটো এনাক্ট কৰে কামবিলাক এণ্ড এক্সিকিউশ্যন অৰ্ডাৰ কৰে এইটো হ'ব নেকি জুডিচিয়েল ৰিভিউ নিশ্চয় হ'ব এইটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে The Supreme Court has the power of judicial review over both central and state laws. The Supreme Court has the power of judicial review over both central and state laws. Of course, হ'ব এইটো Supreme Courtৰ পাৱাৰ নাথাকে কোৰ্ট কাৰ থাকিব দুটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে আৰু এইটো কি আছে judicial review is a part of the basic structure of the Constitution. Judicial review of the part of the basic structure of the Constitution. Of course, হ'ব লাগে. All three should be correct. All three ক'ত আছে এতিয়া all three A, B, C. এতিয়া ওলোটাকে হেৰি হৈছে বস্তুখিনি আৰু D 1 2 3 এটা D হ'ব লাগে D হয় কাৰেক্ট কিন্তু এটা টাইপিং মিষ্টেক হৈছে হৈ যাওঁতে কাৰেক্ট বিচাৰিছে ন কাৰেক্ট আনচাৰটো চ' কাৰেক্ট অপশ্যনটো D হয় এতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে অলপ পঢ়িব পাৰে যদি পঢ়িব বিচাৰে এতিয়া আমি 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ The Ghosh Utsav 2023 was organized to celebrate 30 years of Project Elephant in each of the following protected areas. Ghosh Utsav to Ghosh Utsav to কোনটো এৰিয়াত মানে হেৰি কৰিছে ন সেলিব্ৰেট কৰিছে যেটো নেকি এলিফেন্ট প্ৰজেক্টটো অলৰেডি 300 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল 30 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল এটো মানস ন্যাশনাল পাৰ্ক কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্ক দিহিংপাটকা ন্যাশনাল পাৰ্ক ক'ত হ'ব লাগে গছ উৎসৱ আই গেছ কাজিৰঙা হ'ব লাগে মোৰ মতে ইয়েছ কাজিৰঙা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যিটো গছ উৎসৱ সেইটো কাজিৰঙাতে পাতিছিল 2023ত এতিয়া যেনিবা 2024 হৈ গৈছে তথাপি যেন হওক 26ত 23ৰ কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে ন কোনে জানে চ' সেইবিলাক কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া হৈছে যেহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈয়ে থাকে আৰু হাতীবিলাক যেহেতু বহুত বেছি বনাই ঘূৰি ফুৰিব লগাত পৰিছে মানুহৰ বসতিস্থল বাঢ়ি গৈছে আৰু সিহঁতৰ হাতী আৰু অইন জীৱ জন্তুবিলাকৰ বসতিস্থল ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে মানুহৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা তথা মানুহৰ যিটো জনবিস্ফোৰণ ঘটিছে Consider the following statements regarding the direct principles of state policy to DPSP আছে তাৰ ভিতৰত statement দিছে They are fundamental in the governance of the country and it has to be the duty of the state to apply these principles in making laws. DPSP itu stateৰ হ'ব লাগে fundamental in the governance of the country. DPSP to fundamental হ'ব লাগে তো হয় fundamental in nature হয়তো They are non-justiciable itu hoy itu non-justiciable in nature meaning they are not legally enforceable by the courts for their violation yes correct this is too is correct The 42nd Amendment Act of 1976 added equal justice and practical act as a neutrality principle under Article 91A which of the statements given are correct itu 42nd Amendment TSB equal justice and free legal aid to article that include কৰিছে নাই 13 and 8 এইটো তো 76 to article I don't know দেই নাজানো দেই মই এইটো 1 আৰু 2 তো হ'ব লাগে 3 টা হয় না নাজানো 3 তো কাৰেক্ট হয় so this is the correct answer The 42nd Amendment Act 1976 added equal justice and free aid as a neutrality principle under Article 39A which of the
statements given above are correct. So all these are correct explanations or correct what call regarding the PSP. And there are some explanations. All statements are correct, accurate. Article 37 explicitly states that the TPSPs are fundamental to governance. Fundamental to governance. So, TPSP, Article 39A was indeed inserted by the 42nd Amendment to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Okay. Question number 12, with reference to the administrative reforms of the Ahom Kingdom, consider the following. Pierce, Ahomar jitu administrative ruling or কিছুমান হেৰি আছিলে তাৰ ওপৰত হেৰি আছে ইয়াতে অফিচাৰটো ৰেচপনচিবল হয়ে মিনছ অফিচাৰবিলাকৰ নাম আৰু ৰেচপনচিবিলিটি কি কি আছে ন ন্যায় সধা ফুকন that is the responsibility Chief Justice of the Kingdom. Chief Justice কৰিছিলে নে Chief Justice কৰিছিলে ন্যায় সধা ফুকন I don't know নাজানো দে কিন্তু ন্যায় সধা মানেতো জাষ্টিচ কৰা হ'ব লাগে এতিয়া খৰা বৰুৱা এইটো কি চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ দ্য ৰয়েল হৰ্চেছ হয়তো হ'ব লাগে ৰয়েল হৰ্চেছ এইটো হৰ্চৰ সিহঁতৰ ৰাজকীয় খৰা থাকে সিহঁতৰ কিবা চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে and Soladhara Fukon that is officer in charge of the royal wardrobe and the foreign affairs. How many of the pairs are correctly matched? কোন কেইটা correctly match কৰা আছিলে তো 1 আৰু 2 তো হ'ব লাগে only one pair or 2 pair I guess নাজানো দে এতে all 3 pairs are correct দিয়া আছে এতে Soladhara Fukonটো officer in charge of the royal wardrobe and foreign affairs. Foreign affairs. 31. The explanation is that these specific administrative titles were central to the Ahom bureaucracy, Ahomor. The Soladhara Fukon was particularly significant as it often acted as a liaison for diplomatic relations with neighboring kingdoms and the British. Yes, Soladhara Fukone. মানে যুদ্ধ কিবা কিবি সেনেকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়ে হেৰি কৰিছিলে আৰু না গুৰি ধৰিছিল ডিপ্ল'মেটিক কামবিলাক কি কৰিছিলে চলাধৰা ফুকন খৰা বৰুৱাটো আছিলে খৰাৰখীয়া ক'ব লাগিল খৰাবিলাকৰ কিবা কিবি কৰে আৰু হেৰি কৰে আৰু মানে চুপাৰভিজন মানে কিবা কিবি আৰু হিচাপ কিবা কিবি সেনেকৈ ন্যায় সধা ফুকনটোৱে যিটো কিংডমৰ চিফ জাষ্টিচ হিচাপে কাম কৰে Chief Justice ন্যায় সধা ফুকন Question number 13 regarding the National Education Policy 2020 and its implementation in Assam. Consider the following. It replaces the 10 plus 2 structure of school curriculum with a 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure. Ito hoine? I don't know, but 2022 higher secondary curriculum with 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure. I don't know this one. The Assam was among the first states in India to formally launch the implementation of NAP 2020 in higher education. I don't know. The policy emphasizes the use of the mother tongue or local language as the medium of instruction, at least until grade 5. Which of the statements given above are correct? To kunketa correct hoy, I don't know properly actually. The policy emphasizes the use of the mother tongue or local eto to hobo mother tongue. Grade 5 or grade 5 loke already no. Eto hoy 3 to correct hoy. Trick is correct. Assam was among the first states in India to formally launch the implementation of NAP. Assam hobo prothom eto correct hobo in higher education.
ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট এণ্ড ইয়াৰ প্ৰথম ষ্টেট হ'ব নেকি এন ই পি গুজৰাটে হ'ব লাগিছে নাকি এইটোতো নহ'ব টুটো নহ'ব টুটো ইনকাৰেক্ট হ'ব অনলি থ্ৰীটো নাই চ' 1 and 3 চি হ'ব লাগে আই গেছ D all of them are correct গোটেই D কেইটাই correct everything is correct here 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure ফ'ল' কৰিছিলে আৰু আসামতে প্ৰথম এন ই পি 2020ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে পলিচি বাই জাষ্ট লোকেল লেংগুৱেজটো কাৰিকা হয় until grade 4 5 okay now 14 arrange the following national parks of Assam in order from west to east পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে নেশ্যনেল পাৰ্কছ কি আছে পশ্চিমৰ চবচে পশ্চিমতো মানসে আছে তাৰপিছত আছে মানসৰ পিছত কি আছে মানসৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব এইটো ওৰাংটোতো এইপিনে উত্তৰ চাইডে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ চাইডে আৰু পিনে ওৰাঙৰ আগতে ওৰাং হ'ব ছেকেণ্ড মানস ওৰাং দেন কাজিৰঙা দেন চৰি ৰায়মনা ফাৰ্ষ্ট ৰায়মনা দেন মানস ওৰাং কাজিৰঙা ফাৰ্ষ্ট 4 হ'ব যিহেতু পশ্চিমৰ পৰা কৈছে ৰায়মনা ইজ ফাৰ্ষ্ট ৰায়মনা দেন মানস 4 and 1 ক'ত আছে 4 আৰু 1 4 1 ক'ত আছে প্ৰথমতে আছে A চ' A হ'ব 4 1 2 3 A correct 4 1 2 3 2 is ওৰাং then 3 is last কাজিৰঙা চবচে পূবত আছে যেনিবা ওৰাংটো আৰু এইপিনে দৰঙত আছে দৰং বা এইপিনে ওদালগুৰিত কাজিৰঙাটো গোলাঘাট so here consider the following statements about the Guwahati High Court Guwahati High Courtৰ বিষয়ে এটা দিছে It was originally established in 948 as the High Court of Assam. Yes, this is correct. It currently has the largest jurisdiction in terms of the number of states covered in India. Highest? Yes, highest হ'ব লাগে এতিয়া কি কি আছে I don't know কি কি আছে পাহৰিলোঁ ময়ো তো মেঘালয় নাই এতিয়া মিজোৰাম আছে মণিপুৰৰ নিজৰ এটা আছে এতিয়া কি কি আছে আসাম দেন মিজোৰাম এণ্ড অৰুণাচল আৰু ছিকিম য়েছ এইটো 4টা আছে বোধহয় এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত মণিপুৰতো সিহঁতৰ নিজৰ আছে হাইকোৰ্ট মেঘালয়ৰো নিজৰ আছে The outlying branches of the High Court are located at Kohima নাগালেণ্ডৰ এটা আছে বোধহয় Kohima আইজলটো মিজোৰামৰ এইটো হয় এণ্ড ইটানগৰ অৰুণাচল yes How many of the statements are correct? All 3 are correct, I guess. Yes, all 3 of them are correct. Nagaland আছে ছিকিমৰটো আছিলে নে নাজানো দেই কিন্তু নাগালেণ্ড মিজোৰাম আৰু আসাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ এইকেইটা কিন্তু আছে দেই ইয়াতে দিয়া আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অলছ ইয়াতে আসাম নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিমটো নাই দেই ছিকিমটো এক্সট্ৰা ছিকিমৰ নিজাকৈ আছে হাইকোৰ্ট কিজানি with reference to Satriya dance, which was recognized as a classical dance of India in 2000. Consider following. Satriya dancer to classical dance of India. Which was recognized as classical dance 2022 to 2000 Satriya dance to classical dancer security. It is traditionally performed by Fokots. Satriya dance Fokotin আছে নেকি হ'ব লাগে হ'ব পাই এটা ছাত্ৰছ মাষ্টৰছ হ'ব চবেইতো ফকতি মাত্ৰ নাচে বোধহয় I guess হ'ব লাগে The dance is primarily based on the Ankianat one act plays written by Srimanta Sankardev এইটো হ'ব লাগে The musical instruments used are limited straight to the khol and bahi I don't know which of the statements are correct traditionally Fokots monks
যিটো ভকতে পাৰফৰ্ম কৰে নেকি ট্ৰেডিশ্যনেলি যিটো হয় তেতিয়াহ'লে ভকতে এইটো কাৰেক্ট হ'ব দাদান চিছপাৰামালে বেষ্ট হ'ব দ্য অংকিয়ানাত এইটোও হ'ব লাগে দ্য মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ইউজড লিমিটেড ষ্ট্ৰেলি বাঁহী আৰু খলে মাত্ৰ বুজায় নেকি I don't know 1 and 2 to correct হ'ব লাগে but 3 I have doubt so B is correct so 1 and 2 only yes I guessed the correct ঢোল আৰু খোলে মাত্ৰ নহয় বেলেগ কিবা আছে কিন্তু 1 and 2 are correct okay so ডান্সটো ভকতসকলে নাচে ট্ৰেডিশ্যনেলি আৰু কিন্তু এনে বাকীটো বেলেগো নাচে এনে ষ্টেজ পাৰফৰ্ম কৰিলে বিহুত বা কিবা এনেকৈ অনুষ্ঠান হ'লে কিন্তু আৰু এতিয়া অংকীয়া নাটৰ যিটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ লিখিছে ওৱান এক্ট প্লেচ তাৰ আধাৰতে নাচে এইবিলাক গানতে যিটো সত্ৰীয়া ডান্স আৰু সত্ৰীয়া ডান্স কেতিয়া ক্লাছিকেল ডান্স হিচাপে ৰিকগনিশ্যন পাইছে 2000 ইয়াৰত 2000 চনত 17 regarding the Finance Commission of India consider the following statements Finance Commission of India আধাৰত এইটো দিছে কিবা কোনটো হয় It is a quasi-judicial body by the President under Article 280 এইটো quasi-judicial body এইটো Finance Commission টো quasi-judicial body কেনেকৈ হ'ব পাৰে নহ'ব quasi-judicial quasi মানে একে আৰু না চেম তাৰ লিখিয়া জুডিচিয়েল বডিটো জানে সংবিধান চৰি ঠিক সংবিধানেই যেনিবা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট এনেকুৱা নিচিনা এইটোতো নহয় The 16th Finance Commission is chaired by Dr. Arvind Panagaria. I don't know. Arvind Panagaria হেৰি কৰিছিলে নাই নাজানো Its recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes are money of the union government. It's correct কোনটো হ'ব লাগে 1 and 2 Finance Commission okay B correct answer B correct মানে 1 and 2 are correct এইটো Finance Commission of India to Finance Commission to quasi-judicial মানে judicial body নিচিনা হয় Finance Commission মানে quasi-judicial body মানে কি প্ৰেচিডেণ্টে মানে কনষ্টিটিউট কৰে সেইটো Finance Commission of India এইটো judicial body লিখা হয় হ'ব পাৰে আৰু 1 and 2 are correct so 16th Finance Commission is chaired by Dr. Arvind Panagaria so 3 is incorrect okay B is the correct answer The recommendations of the Finance Commission are advisory in nature Finance Commissioner যিটো এইটো advisory in nature মানে উপদেশ দিয়া টাইপৰ ঠিক তেনেকুৱা মানে জাষ্টিফাই দিয়া কৰাৰ নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা though they are generally accepted and implemented by the government but these are accepted by the government which are recommended means by the Finance Commission of India okay question number 18 The Yandabo Treaty was signed between which of the following parties Yandaboটো বেষ্ট ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু তো বাৰ্মিছবিলাক আছিলে ন King of Burma and East India Company this is B yes B okay February 24th 1826 এইটো হেৰি কৰিছিলে between General Campbell আৰু কি যিটো বাৰ্মিছৰ আছিল Governor of Legaing for the Burmese Ahom King was not signatory party of this treaty Ahom King to নাছিলে ইয়াতে Ahom King to আৰু কিবা Ahom King to বাৰ্মিছৰ লগতে হাৰিছিলে না Ahom বিলাক ব্ৰিটিছে হেল্প কৰিছিলে so General Campbell আৰু যিটো বাৰ্মিছৰ Governor of Legaing বাৰ্মিছৰ কাৰণে যিটো গভৰ্ণৰ আছিলে Legaing এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব আৰু 19 consider the following peers of freedom fighters of Assam and their associated movements
অসমৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰবিলাকৰ কুশল কোঁৱৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কুশল কোঁৱৰে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত মৃত্যু হৈছিলে নেকি? ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত হৈছিলে নেকি? কনকলতাটো নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কনকলতাৰটো এইটো ভুল। কনকলতাটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত হৈছিলে। ভোগেশ্বৰী ফুকননিটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। এইটো 3টো কাৰেক্ট মাত্ৰ। এতিয়া মানে কাৰেক্টলি মেটচ অনলি ওৱান আই গেছ অনলি ওৱান পেয়াৰ ইজ কাৰেক্টলি মেটচড। Only 2 pairs. I don't know which pairs are correct in here. Yes, কুশল কোঁৱৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত মৰিছিলে। Okay, let me check. Pair 1 and 3 are correct. 1 and 3 are correct. এতিয়া কুশল কোঁৱৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত হৈছিলে। 1 and 3 কনকলতা বৰুৱাটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টতে মৰিছিলে ন। চ' কনকলতা বৰুৱাটো এইটো ৰং আছে ইয়াতে। চ' ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ফুকননি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত গোটেই তিনিওটাই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টতে মৰা আছিলে। চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। In the context of Assam's biodiversity, the term Dihing Patkai is primarily associated with Dihing Patkai is a river system flowing into the Borak Valley, the only rainforest in Assam, often called the Amazon of East. Ito hoy. Ito hobo lage B hobo lage B. Okay, B is the correct answer. Dihing Patkai National Park in 2021. It's the last remaining stretch of lowland tropical rainforest in Assam. অসমৰ মাত্ৰ এটা rainforest I don't know. Assam is known for its incredible density of flora and fauna. Dihing Patkai 2021 national park হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। Amazon of the East. Question number 21. Consider following statements regarding the judicial review of in India. Itu judicial review of India. Itu to bukula bote aisile niki to into the power of judicial review explicitly mentioned in Article 13. Article 13 of judicial review. Itu olop belak edition. Article 13 of judicial review. Article 26 to 26 of the Constitution. The Supreme Court can strike down a constitutional amendment act if it violates the basic structure of the Constitution. Judicial review is applicable to both legislative enactments and execute orders of both the union and the state governments. Consider following statements regarding the judicial review. The power of judicial review is explicitly mentioned in Article 13. I don't know. Judicial review code asile. Article 13 judicial review keneka thakibo pare? I don't know. Which of the following statements are correct? I don't know. The correct answer will be D. So D 1 to 3 all of them are correct. Okay, judicial the power of judicial review is explicitly mentioned in Article 13 and Article 226 of the Constitution. The Supreme Court can strike down a constitutional amendment act if it violates the basic structure of the Constitution. Judicial review is applicable to both legislative enactments and executive orders of the union and the state governments. Okay. The judicial review derived from Article 13, 32, 131, 136, 143, 226, and 246. It ensures the supremacy of the Constitution. Constitutional supremacy. It will enact ensure Korea. With reference to the Battle of Itakuli battle ketia hoisile 1682 with which of the following statements are correct? That is it was the last major battle between Ahoms and Mughals. Of course, it is. I guess. The Ahom forces were led by Dihingha Elan Burbura under the reign of Godadhar Singh. It resulted in the supremacy fixing of the Manas River as the boundary between the Ahom kingdom and the Mughal. All of them are correct, I guess. All of them are correct. All of them are correct. That is D. 1 to 3. Yes, they are correct. Okay.
further ইমান ডিছকাছ নকৰোঁ টাইম কমি আহিছে regarding the constitutional provisions of the protection of civil servants in India consider the following civil servants যিটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে constitutional provisionত কি আছে Article 311 provides that no civil servant shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. এইটোতো হ'বই লাগে এইটো কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু আৰ্টিকেলটো কাৰেক্টে দিব লাগে The doctrine of pleasure under Article 310 is absolute and cannot be restricted by any constitutional provision. Pleasure under Article 310. A civil servant cannot be dismissed without a reasonable opportunity of being heard, except in certain specified circumstances. A civil servant cannot be dismissed without a reasonable opportunity of being heard, except in certain specified circumstances. Yes, all of them are correct, I guess. C, okay, B, only two are correct. I don't know which statement 2 is incorrect. Statement 2 incorrect, কিন্তু doctrine pleasure itu restricted by the provision itu নহয়. Article 311 provides that no civil servant shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed to correct way. And a civil servant cannot be dismissed without a reasonable opportunity of being heard except in certain specified circumstances. It is the correct way. In the context of Assam's economy, the term Muga silk is unique due to which of the following reasons. Assam economy to Muga silk is unique. It is the only silk in the world produced by silkworm fed on mulberry leaves. It is why into mulberry leaves beleg silkworm in the world produced by silkworms. That is Muga silk. Muga. It is Muga silk to mulberry leaves to Kaya. It is naturally golden yellow in color and is produced only in Brahmaputra Valley. It is a variety of wild silk that cannot be woven. It was introduced to Assam by the East India Company. No. This is naturally golden yellow color and is produced only in the Brahmaputra Valley. It is the mulberry leaves. It is the only silk in the world produced by silkworms. Itu hobo na lage. Itu B to hobo lage correct. Yes, B. Yellow color and produced in the Brahmaputra Valley. Muga silk, that is Antheria assamensis. The scientific name is endemic to Assam. মানে endemic মানে অসমতে পোৱা যায় আৰু ন পুৰা স্থানীয় মানে it is known for its durability and natural golden luster which actually increases with every watch. বাপৰে প্ৰত্যেকবাৰ ধোৱাতে তাৰমানে সৌন্দৰ্য বাহিৰ হৈ আহে তাৰমানে মুগা কাপোৰ It received the geographical indication GI tag in 2007. অসমৰ প্ৰথম geographical indication পাইছিলে কি 2007 সেইটো হৈছে প্ৰথম GI tag পোৱা এইটোৱে মুগা চিল্কে পাইছে Consider the following peers international organizations and their headquarters. International organization headquarters, International Court of Justice, CJI, that is correct. International Maritime Organization in London, it correct. World Intellectual Property Organization, that is Geneva. All three pairs are correct, yes. All three pairs are correct. 26. Which of the following statements accurately describes the rotary system? Rotary system introduced in parts of British India, including Assam. Rotary system. Rotary system, the
Ownership of land was held by the village community as a whole. The revenue was collected from the zamindars, who acted as intermediaries. The settlement was made directly with the individual cultivators' roots. The settlement was made directly, and the cultivators, the land revenues was expanded land could not be revised. Itu zamindar হ'ব to B2 হ'ব লাগে. Okay, C2 হয়. Okay, sorry. The settlement was made directly with the individual cultivators. Roots means individual cultivator protection. মানে কাল্টিভেটৰকে ৰ'দৰ মানে ইণ্ডিভিজুৱেল খেতিয়কে ৰ'দ বুলি কয় ৰ'দ দৰে ছিষ্টেম চ' প্ৰতিজন খেতিয়কৰ পৰাই মানে সিহঁতে হেৰি কালেক্ট কৰে আৰু জানা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে ইণ্ট্ৰডিউচড বাই থমাছ মুনৰো এইটো ৰ'ডৰ ছিষ্টেমটো থমাছ মুনৰো আৰু আলেকজেণ্ডাৰ ৰিডে মানে হেৰি কৰিছিলে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এতিয়া ৰ'ডৰ ছিষ্টেম এলিমিনেটেড ইণ্টাৰমিডিয়েট আছিলে মাজত মানে মধ্যস্থতাকাৰী মানে দালালবিলাক নোহোৱা কৰিছে কিন্তু ডাইৰেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা খেতিয়কৰ পৰা হেৰি কৰিছিলে আৰু ইন আছাম দ্য থমাছ মুনৰো এণ্ড আলেকজেণ্ডাৰ ৰিডে ইন আছাম দ্য ব্ৰিটিছ largely followed a modified rotary system where the government dealt directly with the land holders, yes. Landholders would directly deal with the rotary system. With reference to the river Brahmaputra, consider the following statements. Brahmaputra related, it originates from the Angsi Glacier near Mount Kailash. It enters India through a deep gorge near Namsa Barwa, where it is known as the Siangwar Dihang. Yes, the Lohit and Dibang rivers are its major right bank tributaries. Lohit and Dibang river, it is a right bank tributary, no, it is a left bank tributary, so 1 and 2 are correct. 1 and 2 are correct, yes. Okay, regarding the Election Commission of India, consider following statements. The Civil Election Commission and other election commissioners enjoy the same status and receive the same salary as a judge of the Supreme Court. Supreme Court কেনেকৈ জাজ হ'ব পাৰে সিহঁতে The Chief Election Commissioner এইটোতো হ'ব নালাগে কেনেকৈ জাজ হ'ব পাৰে Supreme Courtৰ Election Commissioner The Constitution has prescribed the legal, educational, or judicial qualifications of the members of the Election Commission. It has prescribed the legal, educational, or qualifications for the members of the Election Commission. The Chief Election Commissioner cannot be removed from any premise office except in the same manner and with the same grounds as a judge. Itu Supreme Court আৰু এটা Supreme Chief Justice এইটো same হ'ব লাগে এইটো 3 to correct হ'ব লাগে মানে 3 and 2 should be correct. Okay, B is correct, so yes 2, so 2 is incorrect. 2 is incorrect. Answer to হৈছে কিন্তু মোৰ যোনটো স্পেচিফিক হেৰিটো সেইটো হোৱা নাছিলে 2 ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট আছে incorrect আছে so Chief Election Commissioner and other election commissioners enjoy the same status and receive the same salary মানে Supreme Courtৰ যিটো জাজ আছে জাজৰ নিচিনা same salary পায় সিহঁতে মানে Chief Election Commissioner বিলাকৰ আৰু Election Commissioner বিলাকৰ Okay, status পায় আৰু মানে salary same পায় The Chief Election Commissioner cannot be removed from the office except in the same manner and with the same grounds as a judge of the judge আৰু Supreme Court judge আৰু Civil Election Commissioner and other election commissioners receive same status and same salary and all other respects. They go in the same manner, okay? 29, the Quit India movement in Assam was marked by the sacrifice of Konaglota Purwa, areas of the following places.
did she attend martyrdom? Konlota to Gopurte Harisele, Gopur B. On 20 September 1942, Konolata was led the procession of volunteers to West International Congress at the Gopur police station. She was shot dead by the British police while attempting to fulfill her mission. While she went to West, the flag police fired her. Okay, question 30. Environment. The Montreal Protocol, yes, Montreal Protocol, that is very much what called important convention of. This is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of Montreal Protocol is the ozone layer. It is greenhouse gases like carbon dioxide. Substances that are responsible for ozone depletion, yes. Non-biodegradable, that is B হ'ব এইটো ozone depletionৰ কাৰণে যিবিলাক substance মানে important সেইবিলাকক মানে ফেচ আউট কৰিবৰ কাৰণে মানে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল যিটো ওজন লেয়াৰটো প্ৰটেকশ্যন কাৰণে ওজন লেয়াৰটো যিটো থাকে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত থাকে মানে চানৰ পৰা আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন আহি কিনে আমাৰ পৃথিৱীত ক্ষতি কৰে কেঞ্চাৰ কিবা স্কিন কেঞ্চাৰ কিবা কিবি এনেকৈ বেমাৰ হেৰি কৰে এইটো প্ৰটেক্ট কৰে আৰু ওজন লেয়াৰ আৰু সেই ওজন লেয়াৰটো মানে ডিপ্লিট কৰে যিবিলাক কাৰ্বন অক্সাইড মানে কি ক'ব তাক গ্ৰীণহাউচ গেছবিলাক চ' গ্ৰীণহাউচ গেছবিলাক কমৰ কাৰণে যিটো এইটো ট্ৰিটি আছিলে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে দ্য মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল 1987 is considered one of the most successful environmental treaties 1987 হৈছিল মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল one of the most successful environmental treaties it specifically targets substances like CFCs chlorofluorocarbons and the halogens that break down the layer chlorofluorocarbon and halon এইবিলাকৰ কমাবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলে আৰু ন এইটো ওজন লেয়াৰ যে এনেকৈ ক্ষতি কৰে Consider the following statements regarding the cabinet committees in India. They are extra constitutional in emergence and are established under the rules of business. Cabinet committee extra constitutional hoy neki Cabinet committee extra constitutional hobo pare established under the rules of business. They are set up by the Prime Minister. They are set up by the Prime Minister according to the exigencies of the time and requirements of the situation. Only cabinet ministers can be members of 3 committees. Kuntu 1 and 2 are correct here, and 3 is incorrect. So 1 and 2 are correct. They are extra constitutional in emergence and are established under the rules of business. They are set up by the Prime Minister according to the exigencies of the time and requirements of the situation. Prime Minister set কৰে cabinet committee গঠন কৰে আৰু এপিনে তোৰ extra constitutional মানে বডি নিচিনা হয় আৰু in emergency and established by the rules of the business আৰু তোৰ কিবা rules আছে তোৰ মানে cabinet committee গঠন কৰা হয় এটো extra constitutional Question 32 with reference to the Ahom-Kosari relations which Ahom king first assumed the title Thapita Sanhita Thapita Songhita ঠিক তেনেকুৱা হ'ব establisher and preserver Thapita কৰা মানে establish কৰা স্থাপন কৰা আৰু এটো Sanchita Songhita নহয় Sanchita মানে সঞ্চয় কৰা জানো preserver যে preserve কৰে after defeating the Kosari king
কছাৰী কোনে ডিফিট কৰিছিলে চৌহংমুং ৰুদ্ৰসিংহ নিশ্চয়কৈ চৌহংমুঙে হ'ব ইয়াৰ চৌহংমুঙে হ'ব চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ চৌহংমুং আৰু তাৰে টাইটেল আছিলে থাপিতা আৰু সঞ্চিতা যিটো এষ্টাব্লিছাৰ এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভাৰ আছিলে কছাৰী ডিফিট কৰিলে চৌহংমুং দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় চৌহংমুঙক এণ্ড ডিফিটেড কাছাৰী কিং কাছাৰী কিং আছিলে খুনখাৰাক ডিফিট কৰিছিলে ইন 1526ত 1526 খ্ৰীষ্টাব্দত আফটাৰ দ্য ভিক্টৰী established a puppet ruler on the Kasuri throne under the title Thapita Sanhita থাপিতা সঞ্চিতা নামৰ এটা মানে পাপেট কিং হেৰি কৰিছিলে কাছাৰী কিংডমত কাছাৰী থ্ৰনত বহুৱাইছিলে তাকে থাপিতা সঞ্চিতা বুলি কৈছিলে Okay, 33 regarding the Uniform Civil Code UCC. I mentioned the Indian Constitution consider it is a directive principle of state policy under Article 44. Yes, this is the correct answer. It is a justiciable right that can be enforced by the writ jurisdiction of high courts. Justiciable right jurisdiction Goa is currently the only state used as territory. No, this is incorrect. UCC প্ৰথম হেৰিটো হ'লে এতিয়া কি আছিলে কি হিমাচল প্ৰদেশ না উত্তৰাখণ্ড আছিলে UCC প্ৰথম how many of them are correct? That is 1 and 2. Only 2 are correct. That is B. Yes, B is the correct answer. 3 is incorrect. Explanation 1 and 3 are correct. 3 is correct. Statement 2 is correct because TPSPs are non-justiciable. TPSP are non-justiciable. TPSP to non-justiciable asile মই পাহৰি গৈছো এটো মানে সিভিল UCC ৰ মানে ফৰ্মটো আহা কাৰণে non-justiciable হয় sorry and 3 to correct হলে 3 মানে কি কোৱা মানে only one পেলাই এটা has a functional UCC functional হৈ আছে আৰু গোৱা তো চাব লাগিব ভালকে আৰু কয়বাৰ উত্তৰাখণ্ডহে আছিলে গোৱাও হয় যেনিবা উত্তৰাখণ্ডো আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে এনফৰ্চ কৰিছে আৰু ইউজফুল হৈছে আৰু যেনিবা ফাংচনেল গোৱাতে মাত্ৰ বুলি Okay, arrange the following mountain passes of the Himalayas from west to east মানে হিমালয়ৰ যিটো মাউণ্টেইন পাছ আছে নহয় মানে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে মানে শিৱকিল্লা পাছ শিৱকিল্লা নাথুলা বমদিলাটো আৰু অৰুণাচল আছে সবচে লাষ্টত হ'ব পূবত হ'ব লিপুলেক পাছ এইটোতো হ'ব নোৱাৰে সবচে লাষ্টত কোনটো হ'ব এইটোৱে হ'ব 3টোৱে হ'ব 3টো লাষ্টত ক'ত আছে 3 1 and 3 that is শিৱকিল্লা পাছটো ছিকিমত থাকিব লাগে মোৰ অনুমান yes ছিকিমত থাকিব লাগে নাথুলা and লিপুলেক পাছটো ইপিনে লিপুলেকটো উত্তৰাখণ্ডত হ'ব লাগে লিপুলেক উত্তৰাখণ্ড কিবা ছিকিমতো নহয় এইটোতো 4 হ'ব লাগে D হ'ব লাগে সৰি এহে হ'ল এইটো শিৱকিল্লা প্ৰথমতে তাৰপিছত লিপুলেখ পাছ তাৰপিছত নাথুলা পাছ তাৰপিছত বমদিলা অৰুণাচলৰ শিৱকিল্লা ইজ ইন হিমাচল প্ৰদেশ শিৱকিল্লাটো হিমাচল প্ৰদেশত আছে মই এইবাৰ কি কৈছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ হিমাচলে কৈছিলোঁ গোটেই লিপুলেখ ইন উত্তৰাখণ্ড লিপুলেখটো উত্তৰাখণ্ডত আছে নাথুলাটোহে ছিকিমত আছে আৰু বমদিলাটো অৰুণাচল শিৱকিল্লাটো হিমাচল প্ৰদেশ নাথুলাটো উত্তৰাখণ্ড and বমদিলা অৰুণাচল লিপুলেখ পাছটো হ'ল ছিকিম লিপুলেখটো ছিকিম sorry নাথুলা is in Sikkim নাথুলা is in Sikkim লিপুলেখটোহে উত্তৰাখণ্ড নাথুলাটো ছিকিমত আছে হিমাচল প্ৰদেশটো প্ৰথমতে হিমাচল আহিব হিমাচলতো শিৱকিল্লা তাৰপিছত আহিব হিমাচলৰ পিছতো উত্তৰাখণ্ড আহিব উত্তৰাখণ্ডত লিপুলেখ তাৰপিছত আহিব ছিকিমততো নাথুলা ছিকিমৰ পিছতে আহিব এইপিনে অৰুণাচল বমদিলা Okay শিৱকিল্লা হিমাচল
Lipulekh, Uttarakhand, Nathula, Sikkim, Umdala, Arunachal. 35. Consider the following statements about the Comptroller and Auditor General CAC of India. The CAC is appointed by the President. Yes, CAC to President of President. The administrative expenses of the office of the CAC are sensed upon the Consolidated Fund of India. So the administrative expenses of the office of the CAC are sourced upon the Consolidated Fund of India. The CAC holds office during the pleasure of the President. CAC President or অনুপস্থিতিত কৰে নেকি office hold কৰে নেকি the CAC of the President হয় বোধহয় Vice President যদি নহয় তাহলে CAC hold কৰে বোধহয় all three of them are correct I guess 1 and 2 only 1 and 2 only correct CAC মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ হেৰি hold কৰিব নোৱাৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে হেৰি কৰে Taking holds office during the pleasure of the President মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ যেতিয়া মন তেতিয়াহে হয় নেকি hold কৰে নেকি অফিচ CAC নহয় CACটো স্বয়ংক্ৰিয় auditor general so only two are correct in here 1 and 2 are correct CAC doesn't hold office during the pleasure of the President. He is provided with security of tenure and can be removed only in a manner similar to a judge of the Supreme Court. 36. With reference to the Assam tea industry, consider the following. Assam tea industry robot process created with the discovery of tea plants growing with in Upper Assam in 1823. The Assam Company was the first company established for the cultivation of the manufacture tea in India. Muniram Devan was the first Indian tea planter, first private tea plantation in Assam. All of them are correct. All three are correct. There is the Mission Shakti recently in the news is related to which of the following? It is an step of the protection and empowerment of women. India's successful anti-satellite missile test. A mission to promote a solar energy. A program rejuvenation of the Himalayan. It will have a B2 anti-satellite. Oh, sorry. It is an initiative for the protection of empowerment of women. Mission Shakti to women or karne hai niki? Mission Shakti women or karne hai? I don't know. Okay. Mission Shakti is an integrated women empowerment program launched by the Ministry of Women and Child Development to provide safety, security, and empowerment to women. Regarding the Sutless Yamuna link, Sutless Yamuna link dispute, which two states are primarily involved? Sutless or Yamuna. That is Punjab, Haryana. Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, and Haryana, Himachal Pradesh. I don't know. They Punjab to hobo nore. Hobo pare. Punjab to hoy. Punjab and Haryana hobo lage. Etwe. Hobo lage. Haryana to hobo na lage. Haryana hobo na lage. Yamuna. Punjab and Rajasthan. Yamuna River Himachal Pradesh or Prahe niki. Himachal and Punjab hobo lage. Sorry, Punjab and Haryana. I don't know. Punjab or Haryana Prahe niki. Haryana hindi to Geneva. Okay. Oh, pare. The Sutless Yamuna link canal tickets all the issue involving the sharing of waters from the river in or the Ravi and BS rivers between Punjab and Haryana. Issuing involving
the sharing of waters from the Rabi and Pias between Punjab and Haryana, Rabi Pias or Majarena from the or involving the sharing of waters or sharing of waters from the Rabi and Pias. Okay. 39. In the context of the Ahom literature, the term Burunjis refer to Burunjis কি করে এইটো Burunjis তো কি করব তে Burunji করব না religious scripture নহয় chronicle historical records এইটোৱে হ'ব তাই language এইটোৱে হ'ব বিয়ে হ'ব তাই লেংগুৱেজত লিখিছিলে ন আহোম Burunji. Burunjis are unique Sami literature. They are official court chronicles. The practice began with first king of Sukafa. Sukafa দিনৰ পৰা হৈছিলে. Consider the following statements about the International Solar Alliance. International Solar Alliance, it was launched jointly by India and France at COP21 in Paris. Its headquarters is located in Gurugram, India. Membership is limited only to countries lying between the tropics of Cancer and Capricorn. I don't know anything about it. That is Solar Alliance. That is P. P is 1 and 2. 1 and 2 are correct. To COP21 today, International Solar Alliance Paris. It was launched jointly by India and France. Solar Alliance, India and France the Solar Alliance. COP21 Paris. That is 1 and 2 are correct. As it was located in Gurugram, India. International Solar Alliance or Gurugram headquarters. The Guwahati University, the first university of Northeast India, was established in 1948. Guwahati University. The B yes. January 26, 1948. Which of the following are the components of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ete kontu gen ketu mane here hoise na component mane kare hoise na konta component kontu enhancing fish production and productivity Matsya Sampada Yojana ito to hoboy production aro productivity to kare strengthening the value and the post-harvest management to post-harvest management strengthening the value chain and the post-harvest management. I don't know. Modernization and strengthening of the fisheries management framework. It to hoboy, 3 to hoboy, but strengthening the value chain and the post-harvest management. It to keneka hobo. Ito hobo. All 3 of them are correct, I guess. D. All of 3 of them. Mane কেনেকুৱা যেটো মানটো হাৰভেষ্ট কৰিব ন মাছখিনি হাৰভেষ্ট কৰি কিনে কেনেকৈ ক'ত বিকিব কিবা কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে আৰু ন এইবিলাক চব মানে নিৰ্ধাৰণ মানে হেৰি কৰে আৰু না প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা চ' দিছ ইজ কাৰেক্ট ইয়াতে কি দিছে 43 question regarding the Darang days in medieval Assam history. It was ruled by which dynasty before the Ahom annexation? Ahomor agote Dorangot kone mane rajotto korisile Dorang dekhot Ahomor agote am to 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিলে ন কোচ ডাইনেষ্টি আছিলে নেকি দৰঙত কোচ ডাইনেষ্টি চুতীয়া ডাইনেষ্টি আছিলে নেকি কোছাৰী ডাইনেষ্টি আছিলে নেকি পাল ডাইনেষ্টি আছিলে নেকি দৰঙতো কোছাৰী ডাইনেষ্টিটো এতিয়া নাছিলে দৰঙত নাছিলে চুতীয়া ডাইনেষ্টি আছিলে নে নাই চুতীয়া থাকিব লাগে চুতীয়াটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে আছিলে দৰং I don't know চুতীয়া হ'ব লাগে সৰি কোচ ডাইনেষ্টি আছিলে কোচ ডাইনেষ্টি দৰং দেশত কোচ ডাইনেষ্টি আছিলে আহোমৰ আগতে
Torang was part of the Coast Kingdom as a division into the Coast Bihar and Coast Azov. It remained a significant administrative unit. The question 44 consider the following pairs of nuclear power plants and their states. Nuclear power plants ক'ত আছে আৰু their state. কাকৰাপাৰ state nuclear power plant. কাকৰাপাৰটো গুজৰাটতে আছে। এইটো কাৰেক্ট হ'ব। এইটো কাইগা কৰ্ণাটকা হ'ব লাগে। কুদানকুলাম তামিলনাডু এইটো গোটেইখিনিয়ে কাৰেক্ট হ'ব লাগে। C all three appears are correct, yes. The National Bank for Agriculture and Rural Development was established over the recommendation of which committee? That is number 2, Sri B. Sivaraman Committee, Narasimha Committee, Hilton Young Committee, Gadgil Committee, it to B. Sivaraman Committee. Number 2 to B. Gadgil Narasimha Committee. To A হ'ব লাগে A, yes, A. Correct answer B. Sivaraman Committee জৰিয়তে এইটো number 2 Assam National Bank for Agriculture and Rural Development টো গঠন কৰা হৈছিলে 1982 to promote sustainable agriculture and rural development effort. Consider following statements regarding the Speaker of the Lok Sabha. The Speaker remains in office during the pleasure of the President. Speaker, itu কেনেকৈ কথা হ'ব? Speaker remain. এইটো নহয়, 1 2 incorrect হ'ব. The Speaker need not be a member of the House at the time of his election. Election সময়ত the Speaker need not be a member of the House of the Electioner সময়ত Speaker হ'ব পাৰে নোৱাৰে. Need not be a member. Yes, this is correct. তো ঠিক আছে. The Speaker can be removed only by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha. Lok Sabha স্পীকাৰক মানে বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ন তো হয় নে নহয় হ'ব লাগে 2 and 3 should be correct, I guess. Explanation correct answer to B হয় বোলে B মানে only 3 correct হৈছে ন B 3 only 3 is correct. The Speaker need not be a member of the House at the time of his electioner ইলেকশ্যনৰ সময়তো সি নিজে মেম্বাৰ হ'ব পাৰে যেনেকুৱা ইলেকশ্যন হাউচৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে The Speaker can be removed only by the resolution passed by a majority of all the 10 members of the Lok Sabha. Ito hoy only 3 and the Speaker remains in office. Ito wrong hoy. Ito wrong hoy to. Wrong hoy ito. The Speaker remains in office during the pleasure of the President. President or isa mote he where the Speaker thake niki hiniko to nohoy na. So correct option is only 3. In here, 47, with reference to the Maurya rebellion, was the religious leader of the Maurya's during the first the answer to this first phase of the uprising. Suttarapuja, that is Suttarapuja, Ashtapujadev asile, Ashtapujadev. With reference to the Maurya rebellion, was the religious leader of the Mauryas during the first phase of the uprising. Ito Ashtapujadev. Ito Maurya rebellion asile, মানে প্ৰথম আপৰাইজিঙৰ সময়ত ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ কোন আছিলে অষ্টাপুজাদেৱ আছিলে এইটো মহাভাৰত ৰিভলিউনৰ বিষয়ে অলপমান এটা দিয়া আছে sorry Maurya rebellion explanation during the first phase of the Maurya rebellion in 1796 Ashtapujadev was the Maurya spiritual leader of the Myanmar Satra. The
rebel was a significant conflict between the Ahom monarchy, sacked the paramilitary rule by the social religious marginalization. 48 which of the following are objectives of the Niti Aayog? Niti Aayogor objective বিলাক কি কি আছে বৈশিষ্ট্যবিলাক Niti Aayog to foster cooperative federalism through structured support initiatives. Niti Aayog 2005 চনত যিটো হৈছিলে না after 5-year plaনৰ পিছত এইটো structured and supportive initiative federalism cooperative federalism এইটো হ'ব লাগে এইটো হয় না নহয় to provide a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issue to design strategic and long-term policy এইটো হয় 3টাতো হয় 3 নাম্বাৰটাতো হয় 3টাতো হয় 3টা হয় ওজত given below কি কেতিয়া আছে D2 correct হয় D মানে 1 2 3 all of them are correct Niti Aayog to foster cooperative federalism through structured supportive initiatives and to provide a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues. Yes. Okay, structure to all of it. We see it taking it. Consider the following statements regarding Mission Bosundhora in Assam. অসমৰ যিটো মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি আছে 2.0 মিছন বসুন্ধৰা 2.0 তাৰ বিষয়তে it aims at providing and ownership rights to indigenous people in a mission mode introduced the settlement of annual patta land into periodic patta land. It allowed for the settlement of land in favor of the occupancy tenants. এইটো মিছন বসুন্ধৰা 2.0 এইটোতো 1টো হ'ব মানে ল্যান্ড অনারশিপ that in a mission mode মানে mission mode হ'ল যেনিবা মিছন বসুন্ধৰা যেহেতু it introduced the settlement of annual patta land into periodic patta land কি বছৰে হ'ব নেকি I don't know this one এটাতো হ'ব নালাগে it allowed for the settlement of land in favor of the occupancy tenants এটাতো all of them are correct I guess all 3 C হ'ব লাগে yes C regarding the fundamental duties in the Indian Constitution, consider the following. They are added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 fundamental duties ito hoy. They were recommended by the Surrounding Committee ito hoy. They apply to both citizens and foreigners residing in India. They apply to both citizens and foreigners residing in India. Fundamental duties মানে foreigner বিলাকৰ কাৰণে হয় না নহয় হয় সবৰ কাৰণে হ'ব all of them are correct answer to হৈছে না fundamental duty to foreigner বিলাকৰ কাৰণে নহয় সিহঁতে নাজানে তাৰমানে কিছুমান বস্তু ঠিক তেনেকুৱা আৰু foreigner বিলাকে আমাৰ দেশত আহি ক'ত জানিব fundamental duty কি আমাৰ দেশৰ fundamental duty আমাৰ বেলেগ তোমাৰ বেলেগ সিহঁতৰ বেলেগ so 1 and 2 are correct Surrounding Committee এইটো হেল্প কৰিছিলে so এইটো এইখিনি হ'ল ইমানলৈকে হৈছে 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া so 2 ঘণ্টা মানৰ হ'ব কিজানি এইটো গোটেই পেপাৰ অলপ মানে ফাষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম 51 question number the Treaty of Khilajari Khat 1663 was signed between the Ahoms and the Mughals after the invasion of which Mughal general after the invasion of which Mughal general কোন Mughal general মানে আক্ৰমণৰ
পিছত মানে ট্ৰিটিটো হৈছিলে তৃতীয় খিলাচাৰী ঘাট আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কাৰ মাজত হৈছিলে ডেট ইজ খিলাচাৰী ঘাটটো মিৰ জুমলাৰ সময়তে হৈছিলে ন মিৰ জুমলাৰ লগত মিৰ জুমলাটো দ্য মোগল 1663 হৈছিলে খিলাচাৰী ঘাটৰ যুদ্ধ দ্য মিৰ জুমলা second the Mughal Emperor of Bengal invaded the Ahom Kingdom in 1662 কৰিছিলে আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰপিছত 1663 হৈছিলে তৃতীয় খিলাচাৰী ঘাট মিৰ জুমলা আৰু আহোমৰ মাজত আহোম অকুপেড কৰগাঁও হেৰিটো মিৰ জুমলাই কৰিছিলে অকুপাই কৰিছিলে তাৰপিছত invaded of খিলাচাৰী ঘাট in 1663 imposed harsh terms King Jayadh Singh আছিলে including the payment of a heavy war indemnity and the sharing of Western Assam. Okay. 52. Consider the following peers, mountain ranges and their highest peak. At the mountain ranges are the highest peak below this Arabali range of Guru Shikhar Arabali range of Guru Shikhar Hoy. Arasatpura range Tubgar Hoy. Western Ghat, Anamuri Hoy. Koteo correct. All of them are correct. That is answer is C. All of them are correct. Yes. Anamuli that is Western Ghat or Anamuli to be to Kerala Hoy. It's not only highest peak of the Western Ghats, but also the highest peak point in the south of India. Guru Shikhar is the Rajasthan and Rajasthan to Arabali range আছে যেটো নেকি গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্ল্যান কৰিছে যেটো আৰাৱলী ৰেঞ্জৰ 100 মিটাৰৰ তলৰ উচ্চতাৰ হাইটৰ হেৰিবিলাক আৰাৱলী ৰেঞ্জৰ মানে ইনক্লুড নকৰে আৰাৱলী ৰেঞ্জৰ ভিতৰত নপৰে বুলি কিনে এটা হেৰি কৰিছিলে প্ৰভিজন ওলাইছিলে কিন্তু সেইটো এতিয়া ফ্লপ হৈছে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে মানুহৰ প্ৰতিবাদ কাৰণ সেইটো বহুত বেছি ক্ষতি কৰিব এনভাইৰনমেণ্টেলি ধূপগড়টো এইটো সাতপুৰা ৰেঞ্জত আছে Mahadev Hills in the Satpura Range. 51, 52, 53. Which of the following articles of the Constitution provides the advisory jurisdiction of the Supreme Court? Supreme Court is to advisory jurisdiction provide kore. Supreme Court 129 article 113 and 143 that is C 143 to 143 article number Supreme Court or Constitution to Supreme Court advisory jurisdiction 143 the Assam Accord was signed in 1985 yes in the presence of which Prime Minister of India Homer the Prime Minister kone asile Prafullo Mohanto to asile neki Prime Minister of India so Chief Minister no Assam Accord 1985 about Rajiv Gandhi hobor lage eto Rajiv Gandhi yes Rajiv Gandhi I said on the early morning of August 15 August 1985 হৈছিলে Assam Accord was memorandum of settlement that is assent between the representatives of government of India representative asile Rajiv Gandhi and the leaders of Assam movement that is ASU aru Assam অসম গণ পৰিষদ এটা কি বা এটো ASU আৰু এটো কি আছিল বা আসাম আঞ্চলিক গণ সংগ্ৰাম সমিতি পৰিষদ Assam আঞ্চলিক গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ something like that I don't know in the presence of Prime Minister Rajiv Gandhi something like that okay whatever I cannot explain so much 55 regarding the Bodo Peace Accord signed in 2020 consider the following Bodo Peace Accord 2020 signed কৰিছিলে Bodo Peace Accord it led to the renaming of PTAD
টু BTR পৰা BTR হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন 2020 হৈছিলে নেকি হ'ব পাৰে it provided for the establishment of Bodo Kachari Welfare Council for Bodos living outside the BTR এইটো হ'ব পাৰে BTRৰ আউটছাইডত থকা বড়োবিলাকৰ হেৰি কাৰণে হেৰি কৰিছিলে আৰু ভালৰ কাৰণে Bodo language was notified as an associate official language in Assam এইটো হ'ব লাগে all of them should be correct yes all of them are correct যিটো Bodo Assam Bodo Accord নে কি আছিলে Bodo Peace Accord এইটো 2020 তাৰ বিষয়ে সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় in the context of Assam history who was the first Ahom king to be buried in a museum at Soraidew যিটো museum আছে যিটো নেকি UNESCO World Heritage Site পাইছে cultural and natural cultural and কি কয় সেইটো আছিলে মানে বেচিছত কি ক'ব তাক অ'কে কোনজন আহোম ৰজাক প্ৰথম মানে চৰাইদেউৰ মৈদামত কবৰ দিয়া হৈছিলে চুকাফা চুটিয়ফা চুহুংমুং প্ৰতাপ সিংহ আই ডোন্ট নো ইয়াতে চুকাফাই আছিলে প্ৰথম চুকাফাই আছিলে প্ৰথম চৰাইদেউৰ যিটো এইটোতো এটা বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ড হয় ন মৈদাম চুকাফাকে প্ৰথমে দিছিলে চাউলুং চুকাফা এইটো চৰাইদেউ মৈদাম nationally recognized as UNESCO World Heritage Site represent a unique burial traditional of the Taihom dynasty 57 with reference to the Goods and Services Tax Council consider the following statements to GST Councilor statement is it is a constitutional body established under Article 279A GST Council to constitutional body hobo lage it is chaired by the Union Finance Minister hoy every decision of the council is taken by a simple majority of the members present and voting hoy all of them are correct B that is only two are correct here not everyone if decision of the council is taken by a simple majority of the members present and voting this statement 1 or 2 correct is 1 or 2 correct 3 ta no hai GST Council or it is a constitutional body established under Article 279A article to GST Council to এটা constitutional body আৰু এইটো ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে শ্বেয়াৰ কৰে মানে সভাপতিত্ব কৰে ঠিক তেনেকুৱা এইটোতো নহয় ছেকেণ্ডটো নহয় so correct answer is 1 and 2 B only 2 The Digby refinery, the oldest operating refinery in India, was commissioned in the year Digby refinery 1901 at Whistler, no? 1901, yes, 1901. The Digby refinery, that is BSc correct answer, is oldest operating oil refinery in the world, for the pretty very first in Asia, and the first in Asia operating world. Oldest এছিয়াৰ তাৰমানে এইটো oldest আৰু আটাইতকৈ পুৰণি ন এতিয়ালৈকে and এছিয়াৰ ভিতৰত যেটো প্ৰথম হয় it is commissioned on December 11 1901 by the Assam Oil Company দ্বাৰা হেৰি কৰিছিলে following the discovery of oil in the area in 1889 আৰু যেটো এৰিয়া আছিলে ডিগবৈ তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈ তাতে oil কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে 1889 oil আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে পিছত 1901 এটা ৰিফাইনাৰী খুলি দিছিল ডিগবৈত আৰু এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি oil ৰিফাইনাৰী আৰু এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম oil ৰিফাইনাৰী Consider the following statements regarding the Panchayati Raj in India in Assam Panchayati Rajৰ বিষয়ে এতিয়া Assam has a 3-tier Panchayati Raj system এইটো হয়নে নহয় আসামত 3-tier হয়নে হয়
The আঞ্চলিক তামিলনাডুত 2 tier পঞ্চায়তীয় ৰাজ চিষ্টেম আছে এনেকৈ the আঞ্চলিক পঞ্চায়ত is the intermediate tier at the block level. আঞ্চলিক পঞ্চায়ত is the intermediate tier of the block level. Block level হয়নে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত হয় yes 33% of total number of seats are reserved for women in all tiers. এইটো হয় all them are correct. Is 1 and 2 only 1 and 2 are correct. It 33 of the seats are reserved for women in all tiers. সব ক্ষেত্ৰতে 33% womenৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকে নেকি seats নাথাকে বোলে okay the statement 3 is incorrect 3 to incorrect well for 73rd amendment mandated minimum 33% reservation. The government of Assam has increased its TC to 50% reservation for in all 3 tiers for the constitutional institutions. So it is to 33 পৰা এইটো 55 হৈছে women reservation আছে all 3 tiers in Assam 82 constitutional institutions. Who was the first recipient of the Assam Vaibhav Award, the highest civilian award? Assam Vaibhav to kone protame paisile hima das Ratan Tata paisile etu sobe jane Ratan Tata correct answer 2021 Assam Vaibhav is Ratan Tata etu aru nai manujon mori gol and through the Assam Cancer Care Foundation Assam Care Foundation established কৰিছিলে to contributioner karone Assam Vaibhav Award দিছে 2021 Ratan Tatak Tata company establisher হয় মানে consider the following statements regarding the governor of state in India. Governor of state in India, the governor can nominate one member to the state legislative assembly from the Anglo-Indian community. Anglo-Indian community পৰা entire কৰিব পাৰে এইবিলাক Anglo-Indian community আজিও হেৰি আছে নেকি নাজানো দেই The governor can reserve certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president. I don't know. The governor can reserve certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president. এইটো পাৰিব গভৰ্ণৰ কৰিব পাৰিব এইটো কাৰেক্ট হ'ব The governor acts as the chancellor of the universities in the state by virtue of his office virtue of his office এইটো হ'ব নে নাই chancellor হ'ব পাৰে নেকি ইউনিভাৰ্চিটিৰ গভৰ্ণৰে in the state by virtue of his office এইটো হ'ব পাৰে নোৱাৰে পাৰে yes পাৰে I don't know but 2 is correct answer is B 2 and 3 2 and 3 correct 2 and 3 2 and 3 governor can reserve certain bills passed by the yes this is correct the government acts as the chancellor of the universities in the state by virtue of his office it is correct so both of them are correct and 62 with reference to the battle of Saraighat battle 1671 at Wisle who was the Mughal commander defeated by Mughal commander to Ram Singh hoy Ram Singh Saraighator jitu কটিছে Ram Singh of Omborer raja asile Ombor asile Ram Singh to jitu Mughal heri asile ki kobo tak commander in chief despite having a super naval and land force Mongols were defeated by that strategic naval maneuvers of Ahoms which of the following the criteria for a national party in India as per the election commissioner to national party to konto mane criteria to এই করতে হয় মানে ন্যাশনাল পার্টি হবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনত
mate. It wins 2% of seats in the Lok Sabha from at least 3 different seats. It is recognized as a state party in 4 states. It secures at least 6% of the valid votes in 4 or more states in Lok Sabha Assembly election and 4 Lok Sabha seats. It is recognized as a state party in 4 states. It wins 2% seats in Lok Sabha from at least 3 different states. 3 different states. 4 হ'ব লাগিব. So it to correct হয়, it secures at least 6% of the valid votes in 4 or more states in Lok Sabha or Assembly election. That is, it wins 4 Lok Sabha seats. Itu correct. 2 and 3 are correct. 2 statements are correct. I guess that the explanation কোনটা হয় D 1 to 3 all of them are correct. ইয়াতে গোটেইকেইটা correct হয়. It wins National Party হ'বৰ কাৰণে it wins 2% of seats in Lok Sabha. 2% Lok Sabha seat হ'ব লাগিব at least 3 different states. 64 consider the following statements about Brahmaputra Cracker and Polymer Limited and BCPL Brahmaputra Cracker and Polymer Limited. It is a central public sector enterprise located at Lepetkata, Dibrugarh. Yes, this is. It was established as a part of the historic Assam Accords. Yes, 1985. It primarily uses natural gas and naphtha as feedstock to produce polymers. Yes, all of them are correct. This is all 3 are correct. Regarding the fundamental rights in India, which article is referred to as the heart and soul? That is Article 32. Yes, D. The Pothrughat uprising 1894. Pothrughat uprising হৈছিলে 1894. Also known as the Assam Jallianwala Bagh massacre was primarily against কিহৰ কাৰণে হৈছিলে Pothrughator uprisingটো? Pothrughator uprisingটো 1890 টেক্সৰ কাৰণে হৈছিলে ন? The forest loss, নহয় restoration, education, maintenance, land revenue demanded by the land grabbers for tea gardens. Tea gardensৰ কাৰণে নহয়, এটা C হ'ব. The enhanced land revenues demanded by the British. Yes, that is C. Dharangor যিটো Pothrughaটত আছিলে, Pothrughaটটো Dharangor আছিলে, এইটো কি হৈছিলে 1894 হৈছিলে against the British Viceroy, against the land revenue system. Land tax to মানে increase কৰিছিলে. Only 140 persons were killed in the police firing. Nearly 140 police firingত মৰিছিলে Pothrughat uprising 1894 যিটো দৰঙত হৈছিলে. With reference to national highways in Assam, which of the following is the longest? National highway অসমৰ কোনটো সবচে বেছি দীঘল আছিলে? দীঘলটো আছিলে national highway অসমৰ সবচে দীঘলটো 27 number national highway. 27 national highway সবচে দীঘল. 27 national highway কোনফালে is the second longest highest in India. Indiaৰ ভিতৰত second longest highest বোলে. Longest Assam, serving as part of the east to west corridor connecting Porbandar to Silchar. যিটো 27 national highway আছে, এইটো অসমৰ মানে গুজৰাটৰ পৰবন্দৰৰ পৰা মানে এইটো অসমৰ যিটো শিলচৰ আছে শিলচৰলৈকে. So this is the longest national highway in Assam as well as but in India that is second highways. Consider the following statements regarding the National Green Tribunal. National Green Tribunal, NGT. National Green Tribunal. It was established under the National Green Tribunal Act 2010. It is not bound by the procedure laid down
under code of civil procedure. It was guided by the principles of natural justice and polluter base. I don't know, এইটো মই নাজানো দেই। কাৰেক্ট এনচাৰটো কোনটো হ'ব লাগে? কাৰেক্ট এনচাৰটো ডি হয়। ডি মানে কিন্তু all of them are correct. It was this to national কি কৈছিলে National Green Tribunal to established under the National Green Tribunal Act 2010 চনত হৈছিলে। It is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure. যিটো Civil Procedure Code আছে মানে 1908 তাৰ আণ্ডাৰত হোৱা নাছিলে এইটো। তাৰমানে তাৰ হেৰিটেড নহয় আৰু ন, তাৰ আধাৰত মানে it is guided by the principles of natural justice আৰু polluter base. Due to natural justice and polluter মানে National Green Tribunal মানে naturally যিটো মানে for the environment and all kind of justifications are implied in here. Polluter base. That is National Green Tribunal is a specialized body equipped with the necessary expertise to handle environmental disputes involving multidisciplinary environmental or into discipline মানে ৰিলেটেড বস্তুবিলাক মানে এনভাইৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেড কৰা, পলিউশ্যন কৰা, শব্দ এনেকৈ বহুত ধৰণৰ পলিউশ্যন চেনল এনিমেল সেইবিলাকৰ বিষয়ে আৰু ন নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল। In the context of Assam's culture and the Bhavana traditional was initiated by ভাওনাটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে হেৰি কৰিছিলে। Which of the following subjects are included in the concurrent list of the seven scheduled? Concurrent list of seven scheduled আছে কি আছে? Education concurrent list আছে forest আছে, public health and sanitation আছে। All of them are here. The answer A হলে sorry 1 and 2 public health and sanitation সেইটো নহয়, sorry এইটো নহয়। Public health and sanitation are different national, এইটো concurrent listত নাই, under 7 scheduled নাই। So education and forest only, national public health and sanitation এইটো লাগিছিলে এইটো A, that is 1 and 2 only, education and forest concurrent listed. Okay. Question 71. Who was the first Chief Minister of Assam after India attained independence? India যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছিলে তেতিয়া প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি নে কোন? That is গোপীনাথ বৰদলৈ আছিলে প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম। আগতেতো চিফ মিনিষ্টাৰবিলাককো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি কৈছিলে। With reference to the Sustainable Development Goals India Index, which organization releases the report Sustainable Development Goals, Ministry of Statistics, Region Abad, Sustainable Development Niti Aayog, Ministry of Statistics and Program Implementation, Sustainable Development Goals to Niti Aayog hobo lage. Yes, Niti Aayog. The Thubri-Fulbari Bridge, which will be one of India's longest river bridges upon completion, will connect India with which state? Connect India with which state? India core logot West Bengal logot, yes. Sorry, Indian state question na. Itu Fulbari or Thubri. Will connect Assam with which state? অসম আৰু মেঘালয়ক সংযোগ কৰিব ন?
of India's longest river bridges combination will connect Assam with which state? Assamok কাৰ কোনটো লগত সংযোগ কৰিব? ধুবুৰী তো ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত নহয় চৰি ধুবুৰীতহে আছে সেইটো ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীহে ফুলবাৰীটো মেঘালয়ত আছে চ' দিছ ইজ মেঘালয় regarding the Ramsar Convention, which of the following are correct? It is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. Yes, this is. India is a signatory to this convention. Yes. The secretariat of the convention is located in Glen, Switzerland. Yes. All of them are correct. See. Ramsar Convention 1971 হেৰি হৈছিলে established হৈছিলে one of the world's oldest intergovernmental accords 75 the Namkhor's prayer halls a hallmark of Assamese social life were first introduced by Namkhor to Srimant Shangkardeve হেৰি কৰিছিলে okay Shangkardeve established Namkhor religious discussion and all prayer and all 76th consider the following statements regarding the Election Commission of India. Election Commission of India, the Constitution has not prescribed the qualifications, legal, educational, or administrative of the members of Election Commission. Election Commissioner হেৰি হ'ব লাগিলে member হ'ব লাগিলে এইটো wrong হ'ব. The Constitution has not debarred the retiring election commissions from any further appointment by the government. The Constitution has not debarred the retiring election commissions from any further appointment by the government. I don't know. The election commissioners enjoy the same security of tenure as a judge of the Supreme Court. Yes, this is correct. 3 is correct, and 1 is not correct. The Constitution has not debarred the retiring commissioners from any further appointment by the government. The retiring election commissioners. I do wrong. Only 3 is going to be correct, I think. Only A, that is 1 and 2 are correct. 3 is incorrect. Commissioners enjoy the same security and tenure as a judge of the Supreme Court. প্ৰথমতে দেখোন সেনেকৈ পাইছিলোঁ এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ দেই এতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যন চাব লাগিব 3টো ইনকাৰেক্ট হৈছিলে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ security and tenure similar to an Chief Justice Supreme Court judge. The other election commissioners do not after Chief Election Commissioner have by Chief Justice or Supreme Court judge or নিচিনা কিন্তু other election commissioners গিলা নাপায় তো পোৱা বুলি কৈছিলে they can be removed on the recommendation of the CEO সিহঁতে হেৰি কৰিব পাৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে CEC the Constitution has not prescribed the qualifications legal educational মানে যেটো কনষ্টিটিউশ্যনত নাই আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল লিগেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেম্বাৰ্ছ এইবিলাকৰ সেইকাৰণে qualification Constitution has not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. Okay. 77 with reference to the administrative history of Assam, the Purani Assam Buranji mentions the creation of the first post of Borfukon by which Home King. Purani Assam Buranji, man of the Home King, that is Valdar Singh Rudrangha. Purani Assam Buranji, that is Pratap Singh Dinapura. Administrative history of Assam. Creation of the post Borfukon to Pratap Singh Dinapura হৈছিলে ন Pratap Singh created the post Borfukon to govern the territories with কুলিয়াবৰ মানে পশ্চিমৰ এইবিলাক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে নেমলি আনিছিলে এটা কজিন মোগলছ নিউলি আনেক্সড
প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম চাইডৰ যিটো কোচ আৰু মোগলৰ সাম্ৰাজ্য আছে সেইখিনি যেতিয়া নেক্সট কৰিছিলে তাৰপিছত তাত শাসন কৰিবৰ কাৰণে বৰফুকন বধটো হেৰি কৰিছিলে প্ৰতাপ সিংহ which of the following which can be issued by the Supreme Court or High Courts to direct a public official to perform his or her official duties that he or she has failed to refuse to perform. Supreme Court or High Court to direct the official perform. Oh, that is what High Court to perform his official duties. Oh, that is habeas corpus mandamus prohibition Coranto no hai habeas corpus no hai prohibition no hai to habeas corpus that is mandamus hobo lage mandamus yes mandamus to Supreme Court High Court direct the public official official duty korbo karone. Mandamus means we command issued by the court to public official asking perform his duty. Okay. So regarding the tribes of Assam, consider the following. They were brought to Assam primarily from states like Orissa, Jharkhand, and Chhattisgarh during the British colonial period. This is correct. The Zumur dance is a popular traditional folk dance associated with this community. This is also correct. They are currently categorized as settled tribes in the Assam state of Assam. এইটো অসমত এইবিলাক হাতী ট্ৰাইবছবিলাকক settled tribe recognition দিছেনে নাই দিছে all of them are correct দিয়া নাই the tribes are currently classified as other backward classes OBC হয় এইটো roughly there is a long standing demand for the studies এতিয়াও মানে ষ্টেট এছটিৰ কাৰণে সিহঁতে হেৰি কৰি আছে ডিমাণ্ড কৰি আছে বাট দিয়া নাই The Pala dynasty of ancient Kamrupa was founded by Pala dynasty to ধৰ্মপালাই হ'ব ৰত্নপালা ব্ৰহ্মপালা কামৰূপত যিটো পালা ডাইনেষ্টি আছে সেইটো কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে that is ব্ৰহ্মপালা Okay. Consider the following statements regarding the Finance Commission. Finance Commission, it is a constitutional body constituted every 50 years by the President of India. Correct. It consists of a chairman and 4 other members. Constitutional Finance Commission, yes, chairman take or the 4 members take it. The recommendations made by the Finance Commission are binding on the Union government. Okay, Union government or all of them are correct. That is B 1 and 2 only. At the 3 to the recommendations made by the Finance Commission are binding on the Union government. Binding hobo no rito. No idea. ঠিক আছে. B is the correct answer. Statement 3 to the recommendations of the Finance Commission are only advisory in nature and not binding on the ground government. Yes, union can advise, but this is not binding. Advice is the Northeastern Council (NSC) was established in which year to act as a regional planning body for the Northeastern states. Northeastern Council কেতিয়া হেৰি কৰা হৈছিলে 1971 1961 to Northeastern Council to 1971 গঠন কৰা হৈছিলে Northeastern যেটো council আছে Northeastern Council was established under the Northeastern Council Act 1971 to reserve the to it subsidize the nodal agency of the economic and social development of the 8 states and the region 8 states as Okay. In the context of the Indian freedom struggle, who was known as the Lion of the Assam, Kesari Ambikagiri Raisodri asile. Raisodri was a poet, patriot, and social reformer who earned the title Assam Kesari for his fierce nationalist spirit. Okay, regarding the Kaziranga National Park, consider the following. It is a home to the world's largest population of great wonder. 100 rhinoceros years. It was declared as UNESCO World Heritage Site in 1885. Yes,
It is crossed by four main rivers, including the Brahmaputra and the Tifu. Brahmaputra and Tifu river, or Brahmaputra and Tifu crisscross Koreas, and including the Brahmaputra and the Tifu. Tiflu, or Brahmaputra Tiflu. Yes, all of them are correct. All of them are correct. Kaziranga is a globally recognized consider conservation success story. Yes. Which among the following is the first Assamese film to win the Sornokomal National Film Awards Best Feature Film? Sornokomal হালধীয়া বাওধান খাই হ'ব লাগে। Yes, হালধীয়া বাওধান খাই তো জাহ্নু বৰুৱাই যিটো ডাইৰেক্ট কৰিছিলে 1987 চৰি 1987 জাহ্নু বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৰিছিলে হালধীয়া বাওধান খাই স্বৰ্ণকমল বঁটা পাইছিলে। এইটো স্বৰ্ণকমল বঁটা নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম, Assamese film to National Film Award, first Assamese film. Consider the following statements about the Comptroller and Auditor General of India. KK is appointed by the President of India for a term of 6 years or up to the age of 65 years. But when no, KK to 6 years or 5 years, the KK can be removed from office only in the seminar as a judge of the Supreme Court. Ito hoy kinto. The KK is eligible for further office under the government of India after retirement. Yes. All of them are correct, or only 2 and 3? Which of them are correct? I guess all of them is correct. That is only 1 and 2 are correct. Only 1 and 2 are correct. The KK is appointed by the president for 6 years and up to 65 of his age. The KK can be removed from office in the seminar as a judge of the Supreme Court. KK is eligible for further office under the government. Oh, KK to eligible no hierarchy after retirement. So this is it. The Bagurumba is a traditional folk dance of which community? That is Bodo. Bagurumba is the most popular dance of Bodo community. That is Buisago festival, which with performed by women. Yeah. It with reference to the Government of India Act 1919, consider following. Government of India Act 1919. It introduced diversity in the provincial governments. It provided for the establishment of a public service commission. It extended the principle of communal representation to Sikhs, Indian Christians, and Europeans. I don't know this. Okay, how many were correct? That is C. C means all 3 of them are correct. That is Government of India Act 1919. That was tier C. And it provided for the establishment of a public service commission. Public service commission established it extended to the principle of communal representation to Sikhs, Indian Christians, Indian Christians, and Europeans. So communal representation at the principle and communal representative principle. 1919 at Montego Sport reforms. 1919 Act Montego Sport reforms schemes for reforms significantly expanded the communal electorate and changed the structure of provincial administration. With Ahom King built a Navagraha temple on the Citrusal Hill in Guwahati. Kon Ahom King Citrusal Hill at Navagraha temple বনাইছিলে নৱগ্ৰহৰ ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰমত্ত সিংহ, that is I guess Navagraha temple, I don't know. Navagraha temple প্ৰমত্ত সিংহই বনাব লাগে. Okay. See, that was Rajeshwar Singh built Navagraha temple. Navagraha temple to God pronounced Rajeshwar temple, the temple of 9 planets. In the 18th century, it serves as an important center for astronauts and astrological studies. Regarding the nitrogen cycle, which of the following bacteria is primarily responsible for converting atmospheric nitrogen into ammonia, nitrogen fixation. Regarding the nitrogen cycle, which of the following bacteria is primarily responsible for converting atmospheric nitrogen into ammonia, nitrogen?
ammonia nitrogen fixation কাৰণে যেটো nitrogen cycle কাৰণে was of the following factors responsible for converting atmospheric nitrogen into ammonia বতাহত যেটো মানে নাইট্ৰজেন পোৱা থাকে নাইট্ৰজেন এমোনিয়া কোনে বনায় সেইটো ribosome nuclear that is ribosome বনায় সেইটো গম পাওঁ মই so correct answer is ribosome sorry rhizobium that is not ribosome the rhizobium yes I heard this one rhizobium is found in the roots yes roots on the trees and then leguminous plants plays a vital role in the biological nitrogen fixation by converting atmospheric nitrogen into forms of the plants can use yes nitrogen to plants বিলাক directly accept কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে নাইট্ৰজেনক বতাহত পোৱা নাইট্ৰজেন এইটো এমোনিয়াত ৰূপান্তৰ কৰে গছৰ শিপাত যিবিলাক গছৰ শিপাৰ জৰিয়তে সেইবিলাক হেৰি হয় মানে বস্তুটো হয় found in the root nodules yeah rhizobium হেৰি কৰে এমোনিয়া বনায় এমোনিয়া বনোৱাৰ পিছত এই গছবিলাক এমোনিয়া ইউজ কৰে consider the full statements related Antarctic Treaty 1959 যেটো Antarctic Treaty আছিলে it stipulates that Antarctica shall be used for peaceful purposes only yes it prohibits any measures of a military nature such as the establishment of military bases or weapons testing into pura prohibit kora ase India became a consecutive consultative member of the Antarctic Treaty and 83 to gotikhini correct hobo lage to all of them are correct I guess all statements are correct India 1983 to Antarctic Treaty mane include hoisile consultative member hisabe aru the peaceful purpose karone so 1915 in Antarctic Treaty Antarctic বিষয়ে অলপ এতিয়া কিবা আছে the treaty ensures that Antarctica remains that is Zone 4 international scientific cooperation and environmental protection. India's presence is marked by its research stations, Dakshin Gangotri, Maitri, and Bharati. So then it no? That is research station. It Dakshin Gangotri, Maitri, and Bharati. Question below structure below kiba khile mele hoise 92 number question with reference to the Assam State Museum consider the following Assam State Museum it was established in 1940 by the Kamrupa Anusandhan Samiti Assam Research Society to Assam State Museum to Kamrupa Anusandhan Samiti হেৰি কৰিছিল 1942 কাৰেক্ট হ'ব লাগে হয় It is located in Guwahati and is one of the largest multi-purpose museums in India. Largest multi-purpose museum when India national. Its first president was Konoklal Borua. All of them should be correct. All three are correct. Konoksen Borua na kiasile Konoksen Borua first president asile. Eto Ọসম অনুসন্ধান সমিতিৰ আছিলে আৰু located in India's largest multi-purpose museum. Regarding the International Court of Justice without the following is International Court of Justice to headquarter Hague Geneva আছে নেকি Hague আছিলে নেকি Court of Justice এটো Geneva আছে Geneva, Switzerland, Whopper. It is composed of 15 judges elected for a term of 9 years. Yeah, headquarters Geneva, Switzerland. Only individuals can bring cases before the International Court of Justice. No. This is not only no. Its decisions are not binding on the parties involved. These decisions are not binding on the parties involved. To correct only two should be correct here. To correct it is just correct to eta asile. To International Court of Justice or to headquarter to Geneva নহয় to Hague হয়. So it is composed of 15 judges.
for 9 years term 15টা জাজ থাকে 9 বছৰৰ কাৰণে okay the International Court of Justice principal judicial organ United Nations located at the Hague Netherlands the headquarter আছে তো নেদাৰলেণ্ডছ তো কিন্তু চিটি অফ জাষ্টিছ বুলি কোৱা হয় কিবা কাণ্ট্ৰি অফ জাষ্টিছ বুলি কিনে ঠিক তেনেকৈ কোৱা হয় only states and not individuals can be parties to seize the court only states not individuals individual বিলাক নোৱাৰে তাতে জাষ্টিছৰ কাৰণে only states can participate in the before the court and its decisions are binding on the parties partyৰ ওপৰতে binding হয় the decisions are not binding on the parties involved not correct okay the Ali Gang festival celebrated by the missing community Ali is associated with then of the harvest festival biennium the sowing festival the worship that is harvest festival of course that is that is the venue of the sowing of seeds Ali Gang festival is celebrated during the time of harvesting during the time of sowing the seeds for cultivation এইখিনি সময়তে যেতিয়া চিডবিলাক ৰোপণ কৰে মানে খেতি আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আলি ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় আলি মিন্স ৰুট অৰ চিড এণ্ড আই মিন্স ফ্ৰুট আলি মানে যিটো গছ বা গুটি বা শিপা এণ্ড পুলি বা শিপা এনেকৈ লেয়াৰ আই মানে ফ্ৰুট এণ্ড লেগাং মিন্স লেগাং মানে ৰৈ দিয়া আৰু এৰ মাক্সটা মঞ্চে দহটা হুপে দি যেতিয়া খেতি হেৰি কৰিব আৰম্ভণি কৰিব তেতিয়া কাল্টিভেশ্যন এণ্ড usually celebrated on the first Wednesday of the month of ফাগুনৰ প্ৰথম যিটো বুধবাৰে হেৰি হয় পালন কৰে আলি গাং যিটো মিচিং কমিউনিটিত যেতিয়া সিহঁতে খেতি আৰম্ভণি কৰিব তেতিয়া consider the following statements about the goods and services tax in India. It is a destination-based tax on consumption of goods and services. Petroleum, crude, and goods and services tax is a destination-based tax on consumption of goods and services. Destination-based means what? I don't know. Petroleum, crude, and high-speed diesel are currently exempted from GST. I don't think so. No way. The power to levy GST is derived from Article 246A of the Constitution. I don't know anything. Only are correct. How many? Which of the statements are correct? That is none of one's not lucky. I did correct on all of them are correct. That is GST is destination-based tax on consumption of goods and services tax. Petroleum, crude, and oil. High petroleum to crude air high-speed diesel currently exempted from GST. High-speed diesel or petroleum crude block GST pro The power to levy GST is derived from Article 246A of the Constitution article or 246A আছে তাতে মানে GSTৰ পাৱাৰখিনি এতিয়া দিয়া আছে উল্লেখ কৰা আছে correct 5 petroleum products including petrol and diesel are currently outside the GST net article CSR petroleum আৰু 5 petroleum products petrol diesel এইবিলাক GST দিব নালাগে Article 246 at Parliament gives a power to Parliament and state legislatures the power to make laws with respect to GST মানে ষ্টেটৰ আৰু যিটো ইউনিয়নৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেইটো মানে 246 মানে হেৰি দিছে আৰু ন যিখিনি কৰিব লাগে GSTৰ কাৰণে এটা এনচিয়েণ্ট মনুমেণ্ট অফ ৰংঘৰ ইন শিৱসাগৰ was built with a specialized mortar যিটো ৰংঘৰত হেৰি বনাইছিলে এনচিয়েণ্ট মনুমেণ্টছ এইটো কি স্পেচিয়েলাইজড মৰ্টাৰ মানে যিটো চিমেণ্ট বুলি কৈছে ন মৰ্টাৰ মানে তেতিয়া আলকাটৰা বুলি কৈছিলোঁ এইটো মৰ্টাৰ মানে চিমেণ্ট হয় that is cement and sand এইটোতো নহয় মিক্সাৰ অফ ইনক্লুডিং ষ্টিকি ৰাইচ এইটো হয় ডাক এগ এইটোৱে হয় এইটো বিটোৱে হয় কাৰেক্ট আনচাৰ B is the correct answer. The home architects used a neck organic cement called Carl made of black rum. Oh, B2.
মেড অফ কাৰল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মেড অফ ব্লেক গ্ৰাম, যিটো বুটৰ জৰিয়তে কালা বুটেই হ'ব না, দালি ব্লেক গ্ৰাম মিনছ নট বুট, একচুৱেলি ইট শুড বি কালা, যিটো মাটিমাহ বুলি কয় সেইটো হ'ব লাগে। ডাক এক্স, যিটো হাঁহৰ কণী ষ্টিকি ৰাইচ, বৰা চাউল এনে লাইম মানে এইটো কেতিয়া লাইম মানে চূণ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, which has allowed these structures to survive for centuries. কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিটো এইটো কাৰাল বুলি কৈছিলে, সেইটোৰ যিটো মৰ্টাৰ আছিলে, চিমেণ্ট আছিলে, সেইটো মাটিমাহ আছিলে, হাঁহৰ কণী আছিলে, আৰু এতিয়া বৰা ভাত আৰু এইপিনে চূণ আছিলে। With reference to plate tectonics, consider the following pairs. Plate tectonics, এইটো আমাৰ হেৰিত আছে ন। প্লেট টেকটনিকৰ এতিয়া প্লেট বাউণ্ডাৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক, প্লেট টেকটনিকৰ ডাইভাৰ্জেণ্ট, কনভাৰ্জেণ্ট আৰু ট্ৰান্সফৰ্ম, এইটো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? The plates move away from each other, creating mid-ocean ridges. Plates move away from each other, separate হৈছে ন, ডাইভাৰ্জেন হয় ন, কনভাৰ্জেন হয়, ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব, এইটো হ'ব লাগে। আৰু one plate dives into another, often creating mountain ranges, এইটো কনভাৰ্জেন হ'ব, এইটো কি কৈছিলে, divergent plates move away, divert হয়, yes, that is correct. Divergent, এইটো plates move away from each other, creating mid-ocean ridges, yes, মাজতে বুঢ়া খাদ সৃষ্টি কৰি মানে ছেপাৰেট হৈ যায়। Convergent মানে one plate dives under another, yes, তল ওপৰ হৈ যায়, এটা তলত এটা ওপৰত হৈ যায়, often create a mountain range, mountain হেৰি কনভাৰ্জন হৈ কিনে মাউণ্টেইন সৃষ্টি কৰে। Transform plates slide upward each other horizontally, causing earthquake. Transform plates slide past each other horizontally. মানে সমান্তৰালভাৱে মানে খুন্দা খায় আৰু চাইডে খুন্দা খায় আৰু কি, এইটো কেনেকুৱা বা হৈছে, মই how many of the above pairs are correctly matched? All pairs are correct, all pairs of them are correct, all the pairs here divergent হয়, মানে প্লেটবিলাক যিটো প্লেট থাকে, টেকটনিক প্লেট থাকে, এইবিলাক এটা আনটোৰ পৰা আঁতৰিছে আৰু ক্ৰিয়েটিং মাজতে পিছত পূৰা হেৰি হৈছে, খাৱৈ সৃষ্টি হোৱা নিচিনা হৈ যায় আৰু ন। আৰু কনভাৰ্জন হ'লে দুটাই মানে হেৰি কৰে, খুন্দা খোৱাৰ পিছত যেনিবা ওপৰা-ওপৰি কৰি উঠি যায়, তাৰপিছতে ওপৰৰ মানে মাজৰ অংশত মানে মাউণ্টেইন সৃষ্টি হৈছে ন, মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ। আৰু ট্ৰেন্সফৰ্ম হ'লে মানে আৰ্থকুৱেক সৃষ্টি হয়, মানে খহনি খোৱাৰ নিচিনা হয়, আৰু চাইড plates slide past each other horizontally, causing earthquakes, মানে কাষে মানে হেৰি হয় আৰু ন, খুন্দা খোৱাৰ নিচিনা হয়, তেতিয়া চাইডে হেৰি হ'লে ভূমিকম্প হৈছে। So all of them are correct. 98ত আছে, which of the following constitutional amendments reached the requirement as of the High Court judges from 6 to 62 years? Which of the following constitutional amendments reached the retirement age of High Court? High Court যেতিয়া 60ৰ পৰা 62 বছৰৰ মানে জাজবিলাকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ আছে, সেইটো কোনটোৰ জৰিয়তে ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰা হৈছিলে, আমেণ্ড কৰা হৈছিলে? 15th Amendment Act, 24th, that is 42nd, 44th. I don't know this one. That is 15th Amendment Act জৰিয়তে হৈছিলে। 13th Constitutional Amendment Act 1963 increased the retirement age of High Court judges to 62. 1909, the Silsago Bill, which has been in the news for rejuvenation and eviction drives, is located at the city of Assam. Silsago Bill, which has been in the news for rejuvenation and eviction drives, is located Hilhako Bridge, যিটো eviction হৈছিল ন, এইটো ক'ত আছে? Silsago Bill ক'ত আছে? গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট, এইটো আই থিংক যোৰহাটত হ'ব লাগে দেই।
গুৱাহাটীতে আছে শিলকোট Silsago village is well in India in গুৱাহাটীতে আছে শিলকো বিলটো ড্ৰাইভ হৈছিলে ন eviction and rejuvenation drive হৈছিলে. The government has undertaken projects to clear encroachments to mitigate the city's artificial flood problems. তাতে বিলত যাতে মানে হেৰি হয় ন পানী জমা লাগে ক্লিয়াৰ এনক্ৰচমেণ্ট টু মিটিগেট আৰু যেতিয়া মানুহে বসতি স্থাপন কৰে তেতিয়া তাতে বানপানীৰ কাৰণে অলপ সমস্যা বেছি হৈ যায় আৰু ন আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হৈ যায় 100 কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যনবিলাক অলপ কিবা খেলি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে এডিট কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এডিট কৰোঁতে কুৱেশ্যন ক'ত আহি গ'ল সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত 100 consider the following statements regarding the Assam movement 1979 to 1985 যিটো আসাম মুভমেণ্ট আছিলে 1979 পৰা 1985 লৈকে হৈছিলে নহয় আসাম মুভমেণ্ট এই বাংলাদেশীৰ কাৰণে কিবাৰ কাৰণে যিটো আন্দোলন হৈছিলে তাৰ বিষয়ে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে It was led primarily by the All Assam Students Union ASU and All Assam Kono Sangram Parishad ASU আৰু All Assam Kono Sangram All Assam Kono Sangram Parishadৰ জৰিয়তে হেৰি কৰা হৈছিলে Yes, this is correct. It demanded the identification and the deportation of illegal immigrants. Yes, of course. It culminated in the signing of the Assam Accord on August 15, 1985. All of them are correct. All of them are correct. Yes. Yes, the movement was a defining period of the Assam's political history that ended the transformation of Ahom Gana Parishad to গঠন কৰা হৈছিলে তাৰপিছতে প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া আছিলে নহয় implementation of clause 6 of the accord yes so এইখিনি আছিলে আজিৰ যিটো কুৱেশ্যন আকৌ অহাকালিলৈকে ট্ৰাই কৰিম পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত কোনে কিমান মাৰ্কছ পালে মোক দি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই